Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Huya an Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara wa idul masakin al khutbatani fiha maqam rak'atani minal fard fa idza sayyidul khatibu alal mimbar فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لوى ومن لوى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين رب اهتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi musyarrifil ayyami ba'diha ala ba'd wa muqidhil qulubil ghafilati bitadhkiri wal wa'ad al-alimi bil asya falam yataqaddam ilmahu jahala ar-rabbil malikil ladzi laysa li rububiyyatihi taghayyurun wala izala Ahmaduhu subhanahu ala ma awlana min ihsani wa ibdali Washkuru ala jazili birrihi wa nawali Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Syahadatan addakhiruha li syadaidi yaumil qiyamati wa ahwali وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المفضل بأشرف الرسالة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع أصحابه وآله ومن حسنت وفي الإسلام أفعاله
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وشمروا لطلب الخيرات في أوقاتها وإياكم والتفريط فإن التفريط بالهلاك وقين فيا سعادة من وفق في عامه للتوبة الصحيحة ويا شقاوة من فرط في أيام حتى حل الضريحة وأحسن بالتوبة الصادقة ختاما وسارع إلى الاغتنام وسعى في تحسين أهواله وتشاغل بالموت وسرعة إجاله وعمل لدار المقام وتفكر في قوله الرحيم الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فقد ورد بالخبر النبي الصادق الأبر أنه قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم أعظم عند الله ولا أحب إليه الأعمال فيهن من هذه الأيام العشر فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد وإذا دخلت العشر فمن أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Jamaah Jumat yang berbahagia, baru saja kita lalui Idul Adha, hari raya korban yang kita kenal dengan momen berbagi. Namun perlu diketahui bahwasanya berbagi tidak hanya berbentuk materi yang berupa hewan korban, melainkan istilah berbagi di dalam Islam, segala potensi yang kita miliki bisa dibuat untuk berbagi dengan orang lain. Pada intinya, berbagi dalam bentuk materi hanyalah bagi orang-orang yang mampu. Sedangkan bagi kita yang tidak mampu, bisa juga berbagi dengan apa yang kita miliki. Kalaulah hari ini kita mempunyai kemampuan dengan tenaga, maka kita bisa berbagi melalui tenaga. Kalaulah hari ini kita mempunyai pemikiran yang cemerlang, maka kita juga bisa berbagi melalui pemikiran. Kalaulah hari ini kita punya kemampuan di dalam bidang ilmu pengetahuan, maka kita juga bisa berbagi melalui ilmu pengetahuan. Pada intinya, kita dituntut dan dituntut untuk selalu bisa menjadi orang yang bermanfaat, berguna bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu memberikan manfaat pada orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam bulan Dzulhijjah ini juga merupakan momen untuk kitanya bisa muhasabah.
Karena di dalam bulan Dzulhijjah merupakan bulan terakhir atau dikenal dengan akhir tahun, yang sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk selalu muhasabah, introspeksi diri, agar supaya kita tidak tergolong orang-orang yang merugi. Sudah berapa banyak kita berbuat untuk agama, sudah seberapa banyak pula kita berbagi dengan orang lain. Begitu pula sudah berapa banyak pembekalan-pembekalan yang kita siapkan untuk menghadapi perjalanan panjang dan jauh, yaitu perjalanan menghadap Allah. Allah dalam Al-Quran telah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Al-ayat. Demi masa, kata Allah, manusia itu berada di dalam kerugian. Hanyalah orang-orang yang tidak merugi, hanyalah orang-orang satu amanu, orang yang mempunyai rasa keimanan yang kuat kepada Allah. Yang kedua adalah amilus solihat. Yang pertama, istilah amanu adalah iman yang kita miliki hari ini, yang merupakan pemberian Allah, yang merupakan kenikmatan yang tidak ada nilai tara, yang tidak ada tara dalam segi nilainya. Wajib kita mensyukurinya dan wajib pula menjaga dan merawatnya agar supaya bisa dengan tumbuh dan subur. Manakala ketika kita panen, kita bisa menghasilkan panen yang membanggakan. Yang kedua adalah amalus solehah, orang-orang amilus solehah, orang-orang yang beramal soleh. Kita tahu dan kita kenal di dalam agama bahwasanya amal soleh tidak hanya terfokus kepada ibadah mahdhah, seperti halnya sholat, seperti halnya puasa, seperti halnya baca Al-Quran dan lain sebagainya. Melainkan amal soleh bisa kita raih, bisa kita peroleh melalui seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap saat. Karena apa? Karena amal soleh bisa berbentuk ibadah mahdhah dan juga bisa berbentuk ghairu mahdhah. Seluruh aktivitas yang kita lakukan setiap saat, manakala berada dalam koridor agama ataupun syariat, maka itu bisa dipastikan termasuk amal soleh yang bisa buat kita bekal di dalam menghadapi perjalanan panjang, yaitu menghadap Allah. Berawal daripada rumah tangga, kita menafkahi anak dan istri dengan benar, itu juga merupakan amal soleh. Kita mendidik anak dengan benar, itu juga merupakan amal soleh yang bisa kita buat bekal untuk menghadap Allah. Begitu juga kita sebagai suami bertanggung jawab kepada anak dan istri, seperti halnya melalui bekerja dengan segala profesinya, maka itu juga bisa dijadikan sebagai amal soleh yang layak untuk kita jadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya, amal soleh tidak hanya terfokus kepada ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat, seperti halnya puasa, seperti halnya baca Al-Quran dan lain sebagainya. Melainkan amal soleh bisa kita peroleh melalui seluruh kegiatan, seluruh aktivitas siang dan malam yang kita lakukan bisa dijadikan amal soleh yang sekaligus menjadi bekal kita untuk menghadap Allah. Tetapi dengan catatan, manakala kegiatan kita setiap saat siang ataupun malam berada di dalam koridor agama atau dalam koridor syariat. Bagaimana agama menggariskan agar supaya seluruh kegiatan yang kita lakukan termasuk bisanya amal soleh, tidak lain dan tidak bukan hanyalah membutuhkan satu, niat yang benar, yang kedua, cara yang benar. Kalaulah kita bekerja misalnya, yang petani berangkat ke sawah dengan niatan yang benar dan cara yang benar, maka itu juga bisa dipastikan sebagai bentuk amal soleh.
Dalam hadis Rasulullah telah menyinggungnya, as-sa'yu li'iyalihi kal mujahid fi sabilillah. Orang yang bekerja dengan segala profesinya, yang pedagang ke pasar, yang pegawai ke kantor, yang petani misalnya ke sawah, manakala dilakukan dengan niatan yang benar dan cara yang benar, maka itu fadilahnya atau pahalanya adalah lebih besar daripada berjuang di jalan Allah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada intinya agama tidak menekan kepada ibadah-ibadah mahdhah, melainkan agama menekatkan amal soleh, baik berupa ibadah mahdhah ataupun ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, seperti halnya aktivitas-aktivitas yang kita lakukan siang dan malam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam momen akhir tahun ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemampuan untuk selalunya muhasabah. Sudah seberapa banyak pembekalan kita, apakah kita sudah siap atau belum? Kita sendiri yang tahu. Karena perjalanan menghadap Allah adalah perjalanan yang amat panjang dan jauh dan tidak ada batasnya. Bahkan kita sendiri sudah bisa membayangkan perjalanan jauh manakala tanpa bekal, maka kesengsaraannya sudah bisa dipastikan. Begitu pula perjalanan jauh manakala dibekali dengan pembekalan yang lengkap dan sempurna, fa insyaallah dalam perjalanannya senang dan kesenangan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dengan sisa-sisa umur ini marilah kita bersama-sama dan berdoa kepada Allah agar supaya kita senantiasa selalu diberi kekuatan untuk selalu berbuat baik dan beramal soleh, dan diberi kesempatan pula untuk selalu muhasabah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malakun ya raufur rahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu irghaman liman jada bi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasalam ainun bi nadari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa darul fawahisha ma dhara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi sanna bi malaikati qudsi qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qaddaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anisittatil mutammin la asyratil kiram wa ansaira sabina bika ajma'in wa anittabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum yunqina dhulama wa najjina bi min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alikal kafarata wal musyrikin wa likalimatika ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'al Allahumma wilayatana mimman khafata wattaqak
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واقب الخطايات. اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلات والمحن وأسوأ الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام قامت الصلاة. صلي فوق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من غاسق إذا وقب فاثات من القد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa yukafi masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-sultani. Wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat taqdi lana biha jamil hajat tahiruna biha min jami' sayyi'at tarfa'una biha indaka ladarajat wa tuballighuna bi aqsal ghadat min jamil khairat wal hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil alaina kulla asir sahhil alaina kulla asir sahhil alaina kulla asir bijahil basyirin nadhir. Allahumma rzuqna ilman nafi'an mubarakan wa rizqan halalan wasi'an mubarakan wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa badanan sahiha wa amalan shaliha wa yaqinan sadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي
واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر